जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि जामिअतुल एहसान अल इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम आज एक अज़ीम शान अज़मत सहाबा सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए कराम शयूख तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं सबसे पहले तिलावत कलाम मजीद के लिए दावत देता हूँ कारी हुज़ैफ़ा साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम मजीद फरमाएँ। कारी हुज़ैफ़ा रहमानी, हाँ खुज़ैमा रहमानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ लतदखुलुन्न المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام عليكم.